وليات اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما واختم بالصلاة أعمالنا وطول أعمارنا في خير ولطف وعافية على هذه النية وكل نية صالحة إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله من شقق من عدم ثم صلاة على المختار في الكتاب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كل. يا ربي صل على من حل في الحرم محمد المصطفى من خص بالكرم يا من تذاكر جرم بذي سلم تم بدم أبحت الريح مثل كيك عاصمة وأما ضرب الكفر صلماء من يضم فمن عينك فهمت ومن يقرب بك سيسبق يهي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كل. أهي السبو الصب أن الحب منكتر بين منسج منه ومضطرب ولا هوى لم تنم عن على طلل ولا أريق تذك كنهم بعدما شيرت به عليك عدل الدمع والسقم وأثبته وجد خط عبرة وضر مثل البهار على خيرك والعنم عن سراتك ونه فأرق والهب يعدل اللذة بالأليم. لوسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. أدري معذرة مني إليك ولم سبت لم تلم عدتك هالي لسر بمستتين عن المشاة ودئي بمنحسم معه إن المحب عن عذل في صمم إن اتهمت نسي شب في عدل وشب أبعد بنس عنيته مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. فإن أمرت بسوء ما تعظ من جهلها بنذير شب والهرم ولا عات من فعل جميل قراف ألم برس غير مهتش فكنت أعلم أني ما أوكره كتمت سر كتما لبراد جمه من غوايتها كما يراد جمه الخيل باللجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. فلا ترم بمعصيك شهوتها إن الطعام يقوي شهوة النهم ونفسك الطفل إن تهمله شبع له بالرضاء وإن تخطمه ينفطم فصر هواها وهدرا توليه إن الهوى متى ولا يسمي أو يصم ورائها وهي في عمل سائف وإن هي استهلت المرأة فلا تسمكم حسنات لذة المرء قاتلة من حيث لم يدري أن صم في الدسم وشد سائس من جوع. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل. وشد سائس من جوع ومن شبع فرب مخمصة شر من التقم وسفرغ دمع من عن قد امتلأت من المحارم والزمهمية الندم. وخلف النفس والشيطان وعصهما وإنهما محضك نصف التهم ولا تطيع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف خير الخصم والحكم. يستغفر الله من قلب بلا عمل قد نسبت به نسل ذي أقم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أمرتك الخير لك ما أتمرت به وما استقمت فما قليلك استقم. ولا تساوتك مماتنا نافلة ولم أصل سوى فرض ولم أصم. ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدمه الضر من ورم وشد من سغب أشاءه تحت حجارتك شمطرف الأدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وراودته الجبال شم من ذهب فأراها أيام الشمام وأكدت زده بها ضرورته إن الضرورة لتعدو على العصم. وكيف تدعو إلى دنيا ضرورة من لوله لم تخرج الدنيا من العدم. محمد سيد والفريقين من عرم ومن عجم. نبينا الأمير نهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والحبيب الذي شفاعته لكل هول من أهوال مقتحم. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. فوق النبيين في خلق وفي خلق كانوا
في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البر أو رشفا من الديم وواقفون لديه عند حدهم من لقطة العلم أم من شكلة الحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فهو الذي تم معناه وصورته ثم صفاه حبيبا بريء النسم منزه عن شارك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم دع ما دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدها فيه واحكت إذا ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له هد فيعرب عنه نطق بفم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لو نسبت قدره آيته عظم أي اسمه حين يدعى درس الرمام لم ينتحن بمتاع العقول بإرص علينا فلم نرتب ولم نهم عي الورى فما ليس يرى للقرب والبعد منه غير منفهم كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتقل الطرف من وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قام نيام تسل عنه بالحلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل آية الرسل كرام بها فإنما من نوره بهم فإنه شمس فضلهم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم أكرم بخلق نبي زنه خلق مشتمل بالبشر متسم كالزهر في ترب شرف وبهر في كرم والدار في همام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وهو فرد في جلالته في أسكر حين تلقاه وفي حشم كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من بعد ناي منطق منه ومبتسم لطيب يعدل تربا ضم أعظمه طوبى لمنتشق هو ملتف أبنى مولده عن تبع نصري يطيب مبتدأ منه ومختتم وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد انذروا بهلول البؤس والنقم وأن كسر وهو منصدر كالشمل أصحاب كسر غير ملتئم والنار خامدة الأنفس من أسف عليه والنار سهل العين من سدم وسأسى وتأنضت بحيرتها ردها بالغيظ حين ظم كأن بالنار ما بالماء من بلل نزل وبالماء ما بالنار من ضرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والجن تحتك والأنوار ساتعة الحق يظهر من معنى ومن كلم عم وصم فعلا البشائر لم تسمع وبارقة الإنذار لم تشم من بعد ما أخبر الأقوام كاهنهم إنهم المعوج لم يقم وبعدما عيانوا في الأفق من شهب المنقضة وفقهم في الأرض من صنم حتى غدا عن طريق الوهي منهزم من الشياطين يخفو إثر منهزم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم كأنهم هربا أبطال أبرهة وأسكار بالحصى من راحتيه من ذنبه بعد تسبيهم ببطنهما مشبه من أشياء مرتقم يأتي دعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم كأنما ستر سطر لما كتبت فروعها من بدء الخط في اللقم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم مثل الغمامة أن سار سائرة تقيها الرواتس للهجير هم أقسمت بالقمر المشق إن له قلبه نسبة ما برد القسم وما حوى الغر من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عام فصدق في الغر وصدق لم يرم وهم يقولون ما بالغر من عرم ظن حمام ظن عنكبوت على خير البرية لم تنشد ولم تهم وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حكاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن علم من الأطم ما سماني الدر ضيما واستجرت به إلا ونلت جوار منه لم يضم تغين دارين من يده لسلمت الندم خير مستلم لا تنكر الوهي من رؤيه إن له قلبا إذا نمت العينان لم ينم وذاك حين بلغ من نبوته
قد في حال مهتنم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تبارك اللهم ويوم بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم كم أمرأت حسيبا بلمس راحته وأطلقت أريبا من ربقة اللمم وأحيت السنة شهبا دعوته حتى هكت صورة في عصر الدهم بعرض جدا وخلت البطاح بها سيل من العارم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يعني وصفي آيات له زهر زهور نار الخير ليلا على عالم فالدر يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قدر غير ملتظم والأمل المديه لما فيه من كرم الأخلاق والشيم آية حق من الرحمن محدثة قديمة صفة موصوف بالقدم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لم تقترب بزمن وهي تخبرنا عن المعاد وعن عد وعن إرم دامت سدينا ففقت كل معجزة ولم تدم محكمات فما يلقين من شبه لذي الشقاق ولا يبغين من حكم ما حربت قط إلا عاد من حرم عاد العاد إليها ملقي السلام ردت بلاغتها دعوى معارضها لجانب حرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فما تعد ولا تسع عجائبها ولا تسام على إكثر بالسام قرت بها عين قرها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصمي خفة من حر نار الأظل فتهر لظم بردها الشبم كأنها الحوض تبيض الوجوه به من العصاة وقد جاءوا كالهمم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وقصرات وكميزان معدلة فالقسم من غيرها في الناس لم يقم لا تجابا راح ينكرها تجاهلا وعين حذف الفهم من رمد وينكر فمطعم الماء من سقم يا خير من يمام العفو ساحته سعي وفوق مطن عين خير الرسوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك للخلق كلهم آية كبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم سرت من حرم إلى حرم كما سار البدر في لجم من الظلم وبتترقى إلى نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترم وقدمت جميع أنبياء بها ورس تقدم مقدوم على خدم وأنت تخترق سبع طباق به في موكب كنت في صاحب العالم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حتى إذا لم تدشع لمستبق من الدنو ولا مرق لمستنم وقد كل مقام بإضابة نودت بالرفي مثل مفرد العالم كيما تفوز بوصل أي مستتر عن العيون وسر أي مكتتم وزت كل مقام غير مشترك وجست كل مقام غير مزدهم وجل مقدار ما ولت من رتب عز إدراك ولت من مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم مدع الله دعنا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الهم وعد قلوب العدا أنبأ بعثته كنبت أسفلت غفلا من الغنم مزل يلقاهم في كل معترك حتى هقاهم بالقنا لحما على وضم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك بك خير الخلق كلهم ودوا الفرار فكادوا يبطون به شاشرت مع الإقبال والرقم تمضي الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تقم من ليالي أشهر الحرم كأن مد ضيف حل ساحتهم بأكرم لحم العدا قريم يجر بحر خميس فوق سابحة ترمي بموج من الأبطال ملتطم من كل منتدب لله محتسب يصب مستصل للكفر مصطلم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك
بك خير الخلق كلهم حتى غدت ملة الإسلام وهي به من بعد غربتها موصولة الرحم مقبولة أبدا منهم بخير أب وخير بعل فلم تيتم ولم تئمهم الجبال فسلنهم صادمهم الذرأ منهم في كل مصطدم وسل حنين وسبدا وسل أحد فصلحت في الأمنه من الوقم المصدر البيض حمر بعدما وردت من عدا كل مصد من الإمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم النبي سم الخط ما تركت أقلامهم حرف جسم غير منعجم شك سلاه لهم سمة تميزهم الورد يمتاز بسم عن السلام تهدي إليك رياح النصر نشرهم أقمم كل كم كأنهم في زهر الخير نبت رب من شدة الهزم لا من شدة الهزوم طارت قلوب العيد من بسهم فرقا فما تفرق بين البهم والبهم ولا يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومن تقوم برسول الله نصرته إن تلقه الأسر في أجمها تجمي ولن ترى مولين به ولا من عدو غير منقسم أهل أمته في هرز ملته كالذي حل ما أشبل في أجم كم جدلت كلمة الله من جدل كفك بالعلم في الأم معجزة في الجاهلية وتأديب في اليتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل خدمته بمديه أستقيل به ذنوب عمر مضى في الشر والخدم إذ قلدني ما تشاع وقبه كانني بهما هدي من النعم أخطأت غير صبا في الحالتين وما حصلت إلا على الأثم والندم فيا خسارة نفس في تجارتها لم تسترد الدنيا ولم تسمي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومن يبع عاجلا منه بعاجله يبي الله غبن في بيع وبسلم إن أتي ذنبا فما عهدي بمنتقض من النبي ولا حبل بمنصرم فإن لذمة منه بتسمية محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم لم يكن في معاد آخذا بيدي فالله إلا فقل يا زلة قدمي هشاه أن يرم الرجيم كرمه أو يرجع منه غير مترم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومنذ أزمت أفكاري مدائحه وجدته لخلاص خير ملتزم ولن يفوت الغنى منه يدا تربت إن الحياة ينبت الأزهار في الأكم ولم أرد زهرة الدنيا التي اقتطفت يد زحير بما أثنى على هرمي أكرم الخلق ما لمن ألذ به سواك عند هلول الحديث العميم يا أكرم الخلق ما لمن ألذ به سواك عند هلول الحديث العميم يا أكرم الخلق ما لمن ألذ به سواك عند هلول الحديث العميم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولن يضيق رسول الله جاهك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمام لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس نادك واجعل حسابي غير
غير منخرم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم وذل صحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم ما رنحت عذبات الباني ريح صبا واترب عيسى حاد العيس بالنغم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل وصحبه ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرام واسمه قاسم من أعظم القسم وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم أبياتها قد أتت 60 مع 100 فرج بها كربنا يا واسع الكرم أبياتها قد أتت 60 مع 100 فرج بها كربنا يا واسع الكرم أبياتها قد أتت 60 مع 100 فرج بها كربنا يا واسع الكرم يا ربي واختم لقارئها وسامعيها بحسن خاتمة يا منجي الأمم والمسلمين جميعا كلما تليت من تذكر جيران بذي السلام. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa dhurriyyatihi. Khususan ila arwah jami masyayikhina wa mu'allimin wa asatidina wa abaina wa ummatina wa ajdadina wa jaddatina wa amma. Khususan ila arwah Imam Muhammad bin Ash-Shabi Muhyiddin Yahya bin Syarban Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Syekh Abdul Qadir Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Sam Syekh Muhammad Al-Syekh bin Abdul Hakam وقش محمد عن اسمه الشيخنا ومربنا الشيخ محمد زيني بن عبد الله الصالح وقرهم أن الله يتغشاهم برحمة والمغفرة وأن الله يعيد علينا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad sonnafa. Nah, sampai setelah waqad dan sungguh sonnafa. Nah, maknanya ini ada dua macam lah. Yang pertama, sonnafa ini mengarang, menyusun dan menulis matan. Nah, itulah mengarang, menyusun dan menulis matan kitab. Itu makna yang pertama. Yang kedua, sonnafa ini mengarang dan menyusun aja. Menulisnya ada katib tersendiri, ada juga telah. Jadi contohnya Imam Syafi'i, nah itu kan ada baisi katib sidin, murid sidin sarongan, Imam Rodi, enggak ada salah itulah. Nah, jadi Imam Syafi'i ini mengarang dari mulut sidin keluar, cuman tukang tulisnya beda. Nah, itulah. Ada juga yang mengarang, menyusun sekaligus menulis itu kitab. Cuman kitabnya maksudnya di sini matannya lah, teks asalnya. Nah, itu tah. Kan mata kitab itu ada matan, ada syarah, ada hasyiyah. Nah, itu tah. Fi fadli tilawatihi. Nah, pada kelebihan tilawatihi membaca Al-Qur'an. Nah, pada kelebihan membaca Al-Qur'an. Siapa yang mengarangnya? Jama'atun, sekumpulan ulama atau sejumlah ulama. Jama'atun. Nah, telah. Nah, jama' ini bedalah. Nah, sudah dijelaskan. Bila inya di dalam nahwu itu jama' atau di dalam sorof itu mulai 3 seterusnya, hitungan 3 seterusnya itu jama'. Bila di dalam tauhid atau di dalam fikih, nah jama' itu bila lebih dari 1. Nah, ada beda sedikit lah. Contohnya misalnya kita sembahyang berjamaah, nah itu nah, lalu dua orang, nah itu disambat jamaah ngarannya. Tauhid misalnya Tuhan lebih dari 1, nah itu ngarannya syarikah. Nah, banyak artinya. Nah, tapi mun di dalam nahwu atau sorof, bila dua bilangan, 2 angka, itu dinamakan tasniyah lah, masih belum jama'. Bila jama' itu mulai 3 hitungannya seterusnya di dalam ilmu nahwu atau sorof. Nah, itu. Nah, di sini jama'atun. Nah, ini berarti kumpulannya mulai apa ngarannya? Mulai 3 seterusnya adalah. Nah, kita ambil yang menurut apa? Nahwu aja gini lah. Nah. Minal amasili wal a'lami. Minal amasil dari golongan yang terpilih. Nah, akhyar, amasil akhyar. Dari golongan yang terpilih. Jadi ulamanya yang memang sudah terpilih. Nah, yang memilihnya siapa? Nah, ya Allah dan Rasulnya lah, dan diakui pulang oleh ulama-ulama yang lain. Maksudnya tuh ada yang berpilih sarongan telah. Aku aja jadi ulamanya, kada kawa kayak itu. Aku aja yang paling alimnya, kada kawa. Yang memilihnya Allah dan Rasulnya, dan diakui oleh ulama-ulama yang lain. Wal a'lami, dan golongan yang terkemuka. Nah, a'lam, golongan yang terkemuka. Jadi terpilih dan terkemuka. Ya kalau nih kita yang duduk di muka nih, nah kada sadar bahari kepian juga. Kada dapang niat hendak duduk di muka kada wani. Alah, cuman sudah sampai masanya dihajatakan, kawae duduk di muka sini nah. Nah, kena buhan pian nih nah duduk di situ. Suatu saat kena disuruh orang kena duduk di muka. Nah, kayak apa perasaan tuh lah, jadi artis tuh bang. Dilihati orang, kayak apa perasaan?
bergerak sedikit aja diperhatikan orang. Ya Allah, cuma menduduk di belakang situ. Kan biar begaru kayak apa gin, kada yang tahunya ya Allah, behingusan kada yang tahunya. Amun di muka sini bang, ketahuan. Kan sudah terkemuka ada kawa lah. Nah, tetap cuman jangan bawa wani-wani dahulu. Jangan bawa wani-wani maju sebelum masanya lah. Sabar-sabar dahulu. Menghafal Quran sabar-sabar dahulu. Biar aja jadi orang yang gorib dulu, orang yang kada, yang asing, yang kada dikenal dahulu. Karena bila sudah masanya masyhur, bani kada kawa ditutup-tutupi lagi, itu lah. Sabar-sabar aja dulu. Kutuban, nah akan beberapa matan kitab. Nah kutuban akan beberapa matan kitab. Nah ini katakanlah, jadi bilanya allafa ta'lifan itu beda dengan sonnafa tasnifan. Nah beda telah. Bilanya sonnafa tadi mengarang matan kitab, bilanya allafa itu mengarang syarahnya. Nah Imam Nawawi ini, Sidin ini bisa seorang musannif, bisa juga seorang muallif. Nah bisa tuh kedua-duanya. Karena Imam Nawawi ini bisa Sidin, kitab Sidin sorongan di apa? Disyarahkan Sidin, termasuk kitab ini. Nah ada kena komusnya di belakang sini. Nah termasuk Sidin tuh. Ada kalimat-kalimat yang pinang alih diulahkan Sidin komusnya. Penjelasannya nih, itu ngarannya apa? Sidin musannif, Sidin juga muallifnya. Ya Allah, luar biasanya tah. Ya ulama memang dasar kayak itulah. Ada yang mengarang matannya aja, lalu ulama yang lain mensyarahkannya, menjabarkannya, menjelaskannya. Ada juga yang mengarang matannya sekaligus Sidin sorongan yang menjelaskan kitab yang dikarang Sidin tuh. Nah itu tah. Ma'rufatan yang terkenal. Nah terkenal aja sudah tahuan aja orang banyak. Inda di kalangan. Nah inda tuh di kalangan, bahasa kitanya di sisi lah. Ini maksudnya di kalangan. Nyapian bilanya sudah terjun ke masyarakat, apalagi orang-orang dihadapi bahasanya kada bahasa Banjar. Nah ngalih banar kita nih, jadi pian harus belajar juga menyusun kata-kata tuh. Nah lah kalau dihajatkan orang tabelujur di situ orangnya berbahasa Indonesia. Jadi kita belajar tuh sambil, apalagi yang belajar bahasa Indonesia tuh bagus tuh. Karenanya bisa menyusun kata-kata. Penting lah, jangan kena disambat bapak belajar bahasa Indonesia itu. Tuh bahasa orang umum itu, bukan pondok. Salah. Seluruhnya ilmu Allah Ta'ala, bila ada manfaatnya ambil. Matematik ya coba belajar matematiknya tuh, belajar bahasa Inggrisnya tuh bapak. Ambil manfaatnya bapak nih. Nah belajar bahasa Inggris laos benar sudah, cuman di hati kada ada hendak lalu paham tuh, dasar kada paham juga wayah ini menyesal jakanya bahari berhimat bujur-bujur bisa keliling dunia bapak. Karena seluruh dunia nih bahasa pemersatunya bahasa Inggris. Nyaman pian kada karapan sasat pian di dunia lah, di dunia. Pian tulak ke mana aja mun pian bisa bahasa Inggris nyaman. Bahasa Arab pian bang ke luar negeri, ke Inggris itu kada paham orang. Kada paham orang. Ya tadi bang, yang penting apa? Handak. Nah itulah, bilanya handak pasti dapat. Nah ulin nuha wal ahlam. Nah maksud ulin nuha wal ahlam nih di kalangan ulama dan santrinya. Nah itulah, orang bahasa Arab ini kada kawa kita maknakan secara pengarangnya per kalimat, ada juga yang secara umum sejumlahnya lah. Maksudnya di sini di kalangan ulama dan santrinya. Ulamanya sudah tahuan aja matan-matan kitab itu. Nah dan santrinya pun tahuan aja, karenanya dasar di pondok bang diajarkan lah pinandu aja. Lakin, nah inilah lil istidrok inilah. Nah tetapinya lah ujar Sidin, dha'ufatil himamu an hifziha. Dha'ufat, tetapi sayangnya melemahnya, ya Sidin, tetapi sayang melemahnya al-himamu oleh semangat. Nah, himam itu semangat lah. Sudah melemah semangat menghafal Quran jin koler.
murojaah gin koler. Nah gitu tah. Jadi mahapal Quran inilah dijaga semangatnya aja gin. Ada tapi jauh-jauh pian mun lancar tuh pian kena insyaallah kawaja melancari, tapi semangatnya itu nah dijaga. Di antara menjaganya rajini turun sekolah. Ini banyak nah absen nih lah Bapak kontrol lancak nih. Ini banyak yang absennya, banyak yang sekahandaknya nitak turun. Nah inilah karena bilanya kita disiplinakan nih di kelas Bapak sudah ada seikung didisiplinakan nah diturunkan ke kelas bawah. Kenapa? Karena rancak ada turun. Nah, sampai dipanggil orang tuanya sudah kan. Jadi kita harus ambil tegas sedikit lah supaya apa? Demi bagusnya apa? Tahfiz kita. Nah itu tah kan. Jadi kada kawa sembarangan menghafal Quran nih harus apa? Disiplin lah. Nah semangat tuh dijaga bujur-bujur. Jangan sampai apa? Kendor. Nah menjar orang wayah ini tuh harus menyala. Nah, semangat tuh menyala. Orang bahari itu semangat 45 berkobar. Nah tuh bahari mun wayah ini tuh menyala jar istilahnya. Kan dijaga tuh semangat. Di antaranya apa? Turun rajini lah kan. An hifziha, nah untuk menghafalnya. Nah menghafalnya sudah lemah. Nih bahari orang hafal kitab nih, bah itu bang kenapa diulang-ulang terus bang? Kan mun kita lah belajarnya aja koler sudah ya kalau apalagi hendak menghafalnya. Ini itulah. Bal bahkan an mutala'atiha. Nah bahkan untuk sekedar membaca dan mempelajarinya. Ini bahkan untuk sekedar membaca dan mempelajarinya pangoler benar. Apalagi hendak menghafalnya, membacanya jagin koler. Sampai menghafal Quran nila saking kolernya hendak langsung dihafalnya. Orang bila menghafal Quran itu dibacain dulu nah. Pakai mushafnya. Bahari menghafal kayak itu tuh nah dilajari bujur Pak Uyuh. Tapi hafalannya apa? Bagus, kuat hafalannya. Jadi menyetor hafalannya itu lancar. Jadi kita pinandu apa yang kita baca itu nah. Amun wayah ini apa? Langsung dihafal, akhirnya bas menyetor lalu batunjul. Sampai digawil kawan kasih padahi jangan kawan ini taguring rupanya menjagakan. Kasihan di hadapan guru menyetor nah. Apa batunjul benar. Nah kenapa? Karena waktu menghafalnya itu nah hinya langsung orang dibacain dahulu. Nah lah sudah dibacain insyaallah tuh hanyar dihafal pasti insyaallah nyaman. Nah sekedar untuk membaca dan mempelajarinya gin sudah lemah apalagi hendak menghafalnya. Pasoro maka akhirnya jadilah nasoro itulah dinsanakana. Nah maka akhirnya jadilah ujar Imam Nawawi la yantafi'u biha, tiada bisa mengambil manfaat biha dengan beberapa matan kitab yang sudah dikarang tersebut. Nah kadang-kadang diambil manfaat sebab apa? Dibaca koler, dipelajari koler, apalagi hendak dihafal. Nah itulah sayang benar tuh kan. Apalagi wayanina di Martapura berdiamnya di Serambi Mekah. Nah itu apa? Bersyukur benar tuh lah banyak ulamanya bersyukur. Sedangkan zaman bapak aja gin sudah merasa rugi. Kenapa? Jakanya badahulu lagi ke Martapura, lagi mulai lagi halus masih hidupan guru-guru tuha. Bersyukur mana jakanya ini kada banyak apa? Banyak kita nih ruginya. Sayang bener. Jadi mumpung guru-gurunya masih hidup, nah apa lah kasih belajar lah, dihimati belajar itu nah. Karena bila gurunya sudah meninggal, sudah habis karena dibawa sidin ilmunya, kemana lagi belajar kita? Illa kecuali afradun. Nah afradun sedikit orang. Nah sedikit benar afrad itulah maksudnya personality aja apa beberapa orang aja nih afrad. Min ulil abham, dari orang-orang yang sangat paham akan pentingnya itu ilmu. Nah sedikit benar dari orang-orang yang sangat paham
akan pentingnya itu ilmu. Nah, bila orang ini merasa itu penting, nah ini yang menghafal Quran ya Allah sedikit saja. Karena apa? Orang yang menghafal Quran ini min fadli rabbi, atau golongan yang min fadli rabbi lah, orang yang khusus. Kada seberangan orang menghafal Quran ini mun sudah pian ditakdirakan menghafal Quran disyukuri. Nah munya kawa sampai tuntung ini kita alhamdulillah sudah nah ya kala tahun yang tadi sudah ada wisuda 8 orang. Nah yang dihadap nih yang hendak insyaallah mudah-mudahan khota pengarangnya tuntungnya ujian khataman dan inya kawa wisuda berapa orang lagi? 7 lagi. Nah 7 orang lagi kita. Nah kita doakan mudah-mudahan pian beratan kena seberatan dia ya Allah. Nah, mudah-mudahan nih kan tapi perjuangannya lah uyuh benar. Nah kada nyamanan pang perjuangannya nih. Mun melihat hasilnya tuh bah himung aja tapi perjuangannya itu nah lah. Itu nah ajar Imam Nawawi itu dan aku melihat. Nah itu inilah melihatnya sepintas saja cuman memahami. Nah itu beda dengan nazaratu adalah nazaratu istilah benar itu melihat. Nah Imam Nawawi ini itu aja melihat sepintas tapi memahami. Apa pahaman sidin? Nah pahaman sidin ada 3 macam di sini kan. Pahaman sidin luar biasanya lah melihat sepintas saja tapi apa keluar 3 pahaman. Siapa yang dilihat sidin? Ahla baladina Dimashq. Nah ini bahasa yang masyhurnya Dimashq nya kadang disambat Dimishq misalnya lah. Ada juga kena Damsyik. Nah ada juga telah Damsyik. Nah itu istilahnya telah bahasa wayan itu ibu kotanya Damsyik jar. Nah bahasa Arabnya Dimashq. Ada pulang membaca Dimishq alah. Nah sidin melihat tapi melihat sepintas cuman keluar pahaman. Nah ilmu yang dipaham sidin dari melihatnya itu nah melihat keadaan gitu. Nah Damsyik atau Dimishq ini jar di dalam tarikh lah. Nah di dalam tarikh ini itu apa jar? Itu ada 3 terkenal julukannya kota Damsyik nih. Syam lah, kota Syam. Nah kota Syam yang didatangi Rasulullah berdagang. Wayah ini tuh ngarannya Suriah, ngaranilah Suriah. Dan bahari ngarannya Syam, ibu kotanya Dimashq. Ini termasuk jalur apa nih lah? Ini jalur sutra dalam perdagangan. Itu dalam perdagangan jalur sutra penting. Nah di sini Damsyik ini itu ada 3 macam julukan yang terkenal. Kota sini kayak kita Martapura Jona, julukannya apa? Serambi Mekah. Martapura ini Serambi Mekah. Martapura ini lah ada 2 macam, di Sumatera ada juga Mekah Martapuranya, di kita sini ada juga. Lalu diteliti orang yang mana yang memang bujur-bujur aslinya asalnya. Oh sekalinya Martapura dah kita nih yang aslinya. Bapang yang di mana daerah Sumatera, daerah Riau situ nah. Nah situ ada juga Martapura. Nah itu orang asli keturunan Datu Kalampayan badagang ke situ lalu menetap di situ. Lalu inya bingung, apa ya ngaran maulah kita nih banyak nih berdiam di sini, ngaran kampungnya apa ya? Lalu jar orang yang tak kumpulan di situ karena cintanya dengan kota kelahiran, kota asal di sini, oh kita namai ngarannya Martapura juga. Nah jadi pian melihat di peta itulah ada daerah Riau atau daerah Parak Sumatera Baratnya itu nah di situ ada ngarannya Martapura. Nah Martapuranya asalnya dari sini juga. Nah itu telah. Nah kita Martapura sini yang aslinya. Nah julukan kita apa? Serambi Mekah. Nah sedangkan Damsyik nih bang, ini ada 3 julukan terkenalnya. Yang pertama Madinatul Yasmin. Wah, nah kalau ada ngarannya Yasmin di sini. Nah, artinya kota melati. Nah bunga melati itu Yasmin lah. Nah bilanya Wardah itu mawar. Nah Wardah itulah mawar tak. Bilanya Yasmin itu melati. Kenapa? Karena di kota Damsyik ini yang paling apa ngarannya
komoditi ekspornya nih lah. Nah itu apa? Daripada melati. Jadinya mengekspor kemana? Mengekspor ke luar negeri itu melati kualitas terbaik itu di mana? Di Damsyik. Nah, di Mashko. Nah, ngarannya Bani Madinatul apa? Yasmin. Nah, yang kedua ngarannya Durratus Syarqi. Nah, atau julukannya Durratus Syarqi, artinya mutiara dari timur. Nah, kotanya julukannya mutiara dari timur. Luar biasalah. Cocok aja Rasulullah disuruh berdagang ke situ tah. Artinya menunjukkan kota itu diantaranya apa? Banyak memiliki apa? Kelebihan. Nah, yang ketiga ngarannya Madinatul Ulama. Nah, jadi ada Durratus Syarqi lah, mutiara dari timur, ada Madinatul Ulama, kotanya para ulama. Kenapa? Karena banyak ulama-ulama yang di situ, karena yang lahir ada juga yang lahir memang di Damaskus itu, ada juga yang menuntut ilmu di situ, akhirnya apa? Melahirkan ulama-ulama yang terkemuka lah. Di antaranya siapa jar? Imam Ibnu Katsir. Nah, Imam Ibnu Katsir itu sidin apa? Belajar di Damsyik situ. Akhirnya apa? Menjadi alim ulama. Bahasa kita tuh produk daripada apa? Daripada kota Damaskus. Nah, terus pulang ada Syekh Izzuddin Abdus Salam, ini ngarannya Sultanul Ulama. Syekh Izzuddin ini lahir di situ, belajar di situ, akhirnya menjadi seorang ulama dan pulang diakui oleh seluruh ulama saking alimnya Sultanul Ulama. Ada ngarannya Imam Az-Zahabi. Nah, situ jatuh. Ada Imam Tajuddin As-Subki. Nah, itu jatuh lah. Itu belajarnya di mana? Di Damaskus. Nah, itu telah. Hamahallahu ta'ala wasanaha wasaira biladil Islam. Nah, ini ngarannya jumlah du'aiyah lah. Hamahallahu ta'ala. Nah, mudah-mudahan Allah melindungi akan penduduk sekaligus kota Damaskus. Nah, ini doa pengarangnya Imam Nawawi gasan penduduk dan kota Damaskus lah, Damaskus. Wasanaha, dan menjaganya. Nah, sudah dilindungi, dijaga pulang. Wasaira biladil Islam, dan seluruh negeri-negeri Islam termasuk Indonesia inilah. Alhamdulillah dapat doanya Imam Nawawi. Nah, ini ngarannya jumlah du'aiyah. Namun di dalam kitab tuh ngarannya ini apa? Jumlah i'tiradiyah, ngarannya lah menyampalang. Yalah. Artinya babander banjir takan tuh, tapi diselingi oleh apa ngarannya, disisipi oleh apa? Doa lah, du'aiyah. Nah, di sini yang hasil daripada ro'a itu tadi lah, sidin melihat sepintas tapi apa? Ada memahami. Nah, yang pertama muksirina minal i'tina'i. Aku melihat jasidin penduduk kota apa nih Damaskus ini muksirina minal i'tina, menaruh perhatian yang sangat besar. Nah, menaruh perhatian yang sangat besar. Nah, ini yang pelihatan sidin. Kayak pian sekolah di mana melihat imtinan aja tuh ya kalau waktu masih beluman sekolah. Melihat sepintas mah raminya jar. Gitu lah. Ada yang seikungnya melihat luar biasanya. Ada melihat di situnya rasa hendak masuk di situ. Nah, masing-masing itu kan melihat ya Allah. Nah, Imam Nawawi melihat penduduk kota Damsyik ini kayak apa keadaannya. Yang pertama jar, penduduk kota Damsyik ini muksirina minal i'tina, menaruh perhatian yang sangat besar bitilawatil Qur'anil azizi. Nah, dengan membaca Al-Quran yang sifat Al-Quran itu al-aziz, yang tidak tertandingi, mulia dan tidak tertandingi. Jadi tilawah ini beda dengan kiroah lah. Beda tak? Bilanya tilawah ini itu khususiat untuk Al-Quran. Bilanya kiroah itu
Quran dengan apa? Kitab-kitab yang lain termasuk. Ya, jarang bahari itu bilangnya antara tilawah dengan kiroah itu apa jar? Umumun wa khususun min wajhin. Ngaranya itulah artinya disebut kiroah tilawah masuk. Tapi disebut tilawah belum tentu kiroah masuk. Nah, kayak itu telah. Nah, jadi itu apa ngarannya ada apa orang tuh kesamaan, ada sedikit perbedaan. Bilanya tilawah khusus Quran, artinya tilawah ini bacaannya kan kok sembarangan kan? Ya kalau contohnya misalnya masmuk ya kalau masmuk, lalu disambatnya dijawabnya anak Zaid. Nah, anak Zaid kan masmuk. Amunnya pakai Quran masmuka pasti jadinya anak Zaid kan, kayak itu tolak. Beda dengan bahasa Arab anak Zaid. Kada ada pakai mat, kada dikolkolahkannya, atau bisa aja tuh bahasa Arab biasa. Nah, tapi punya tilawah baca Quran itu ada hukum tajwid, hukum tersendiri. Nah, itu dinamakan tilawah. Nah, jadi tilawah inilah membaca, tapi di dalam membaca itu ada hukum-hukum yang tersendiri di dalamnya. Nah, diantaranya hukum tajwid. Beda dengan kiroah. Bila kiroah itu kita asal baca aja. Ya, adapun ilmu-ilmunya paling ilmu alat di situ tuh yang ada lah. Nah, membaca ini pulang dengan kita tilawah nih. Lalu di dalam tilawah itu ada hukum-hukum yang tersendirinya, itu melahirkan 4 macam jua. Yang pertama jar ta'alluman. Dengan cara belajar, jadi menaruh perhatian yang sangat besar dengan membaca Al-Quran tadi apa jar? Ta'alluman, dengan cara ta'allum, cara belajar. Nah, al-ilmu bit ta'allum. Kadang al-ilmu tuh bil YouTube kada telah. Kalau ilmu tuh mengambil di YouTube kada awang itu mun bada dengar aja silahkan. Jadi tambahan wawasan kada apa-apa, tapi ilmu-ilmu itu punya kawa harus baguru, talaki lah, harus talaki. Ya jara pengarangnya apa ngarannya nih bunyinya ala ilmu bit ta'allum tadi. Ilmu itu dengan belajar. Ini belajarnya pulang harus talaki. Nah, berhadapan lawan gurunya. Nah, itu tah. Wa ta'liman. Nah, dan mengajar. Nah, ta'lim lah majelis ta'lim jar. Nah, artinya pengarangnya belajar mengajar situ. Terus pulang wa ardon, dan membahasnya. Nah, ardon, asal kata ardon tuh lebar lah. Lebar tuh ardonnya berapa lebarnya jar. Nah, maksudnya di sini apa? Karena orang katujuna panjang lebar artinya dibahas tuh lah, membahas sesuatu tuh panjang lebar. Nah, itu telah membahasnya. Wa dirasatan, dan mengkajinya. Nah, dirasah mengkajinya. Fi jama'atin wa furada. Nah, dalam keadaan berkelompok dan sendiriannya. Personalitinya lah, personalnya. Nah, ini yang pertama yang Sidin lihat penduduk di Dimashq. Yang kedua, Sidin melihat keadaan penduduk Damsyik nih, mujtahidina fi zalika. Nah, mereka bersungguh-sungguh. Nah, mujtahidin, mereka bersungguh-sungguh fi zalika, pada yang demikian itu. Nah, demikian apa tadi? Ya tadi ta'alluman wa ta'liman wa ardon wa dirasatan. Nah, gitu tadi lah. Bil layali wal ayyam. Nah, siang dan malam. Nah, tiap hari maksud kitanya siang dan malam 24 jam bersungguh-sungguh di dalam ta'lim, dalam apa ngarannya ta'allum, di dalam ardon, di dalam dirasatan. Terus nah doa pulang Sidin menyisipakan zadahumullahu hirsan alaihi wa ala jami'i anwa'it ta'at. Nah, mudah-mudahan Allah menambahkan akan mereka hirsan. Nah, hirsan ini apa jar? Semangat. Nah, hirsan
alaihi atas yang demikian itu apa tadi, ta'alluman wa ta'liman wa ardon wa dirasatan wa ala jami'i anwa'ina, dan atas seluruh bentuk ketaatan, atas seluruh bentuk ketaatan. Nah inilah, nah jadi dua buting sudah Imam Nawawi melihat keadaan penduduk ahli Damsyik. Nah yang ketiga, nah ini yang puncaknya, kenapa sampai Sidin mengarang kitab ini, nah lah muridina wajahillahi dzil jalal wal ikram. Nah melihat penduduk kota Damsyik ini muridin, nah mereka semata-mata mengharap wajahillah, ridhonya Allah, Zil Jalali wal Ikram, yang maha agung dan mulia. Nah Zil Jalali wal Ikram, yang maha agung dan mulia. Namun kita itulah pina dibuli orang tarus, pina diremehkan orang tarus. Coba setiap hari itu nak dibaca ya Zal Jalali wal Ikram 100 kali. Sehari barang tasarah aja, hendak pagi kah, siang kah, malam kah, tengah malam kah, ujung malam kah, terserah aja baca ya Zal Jalali wal Ikram 100 kali aja, insya Allah pasti kena keluar apa wahbahnya pian. Akhirnya kada ada lagi orang meremehkan tena. Akhirnya orang segan lawan kita. Gitu. Ini kada lah, biar baduit tapi diremehkan orang, biar ba ilmu tapi apa diremehkan orang. Nah coba dibaca sehari itulah, apalagi mau dibaca siang malam, bahkan jar guru bahari amunnya pian bacanya tuh hendak keluar kemana aja, ke kampung mana baca dahulu sebelum pian keluar rumah ya Zal Jalal wal Ikram, tapi bujur-bujur bacanya alah jalan gitu mah kayak apa gitu, bingung malaikat apa yang dibacanya tuh lah, kecepatan benar. Jadi baca apa ya, cari waktu yang luang yang pian santai tuh ya Zal Jalal wal Ikram 100 kali aja. Jangan kena ya Zal Jalal wal Ikram 100 kali, ya Zal Jalal wal Ikram 100 kali. Nah ini kada paham nih lah, maksudnya diulang-ulangi sampai 100 kali. Itu supaya menambah karisma wahbah lah, gasan pian tah. Terus pulang fada'ani, nah maka mendoronglah akanku zalika, yang demikian itu. Nah gitu, zalika ini kembali ke manajar muksirina mujtahidina anyar muridina. Nah itu telah zalikanya. Jadi mendoronglah akanku, jar Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi ini mengarang kitab kada sembarangan kalau supaya dikenal orang, supaya di apa diperbanyak orang dapat duit kitabnya kada. Tapi Sidin tadi melalui ro'a itu melihat sepintas, tapi keluar pahaman dari penglihatan Sidin 3 macam. Pertama muksirina anil i'tina, yang kedua tadi mujtahidina fi zalika, yang ketiganya muridina wajahillah. Nah itu dengan 3 macam keadaan itu lalu mendorong akanku, ujar Sidin, zalika yang demikian itu, ila jam'i mukhtasarin, kepada jam'i, asal katanya mengumpulkan, maksudnya menyusun lah, menyusun, mukhtasarin ringkasan, fi adabi hamalatihi, pi mengenai adabi hamalatihi, adab-adab menghafal Al-Quran. Nah adab-adab menghafal Al-Quran kan sembarangan bang. Bapak bahari belajar Quran sehari aja Bapak ditahfiz, ada khusus tahfiznya, Bapak koler menyambatnya. Sehari aja Bapak masuk situ, sekalinya ampih Bapak. Hai, kenapa? Adabnya kadada. Sehari aja masuk Bapak ke situ. Sekalinya batisnya berhunjur, manda Qurannya di lantai. Kayak apa pian? Padahal hafalannya lancar-lancar, cuman manda Qurannya di lantai.
terus pulang Qurannya di situ, nah batisnya berkunjur ke situ, hajar bapak nih. Ada yang hendak bahera, artinya badungkung itu nah, yang kayak hendak bahera tuh sambil ikut Quran mahafal, ajakannya duduk bang, sehari aja bapak, ampih bapak, pengarangnya belajar di situ, jar bapak belajar mahafal Quran biar sorongan gin kawai mahafal Quran, tapi jar bapak mencari guru tuh bujur-bujur, yang berapa beradab, nah beradab dan memakai pulang, nah itu tah, nah ini nasidin manuakan lah pengarangnya menjaga akan gasan kita apa supaya menghafal Quran itu berkah dengan apa, dengan dipadahkan sidina, disusunakan sidin adab-adab menghafal Quran. Wa awsafi hafazatihi wa talabatihi, dan awsaf, nah dan sifat-sifat hafazatihi para penghafalnya, nah sifat-sifat para penghafalnya, wa talabatihi dan pelajarnya. Nah, setelah jadi tadi adab menghafalnya, lalu pulang sifat penghafalnya tuh kayak apa? Kayak pian nih nah. Yalah calon-calon hafizah. Nah, penghafal Quran nah kayak apa? Bersifat amun masih berpacaran, ya Allah. Hai. Ini masih ada binana berpacaran nih lah. Cuman kada ketahuan. Nah, kada tahuan. Coba ampihan bersih-bersih menghafal Quran tuh nah. Banyak orang yang menghafal Quran tuh sudah tuntungnya kada jadi napa-napa, banyak. Kenapa? Karena kada berberkah. Contohnya apa? Sahabat yang membunuh Sayyidina Umar, kayak apa tuh lah? Kita dibandingkan dengan sahabatnya itu nah jauh bandar. Sahabat yang membunuh Sayyidina Umar itu nah, itu apa? Siangnya puasa, malamnya tahajud, dan orangnya hafal Quran. Ayo, cuman kada berberkah, akhirnya membunuh apa? Sayyidina Umar. Kita bang, siangnya makan, malamnya bobo, kayak apa? Paginya malandau, kayak apa kita? Sampai ke sekolah murojahnya dhaif, seminggu dicatat gurunya lam yakmul, nah kayak apa kita lah? Jauh benar dibandingkan ulama bahari telah. Tapi berkahnya itu karena bila sudah tuntung lah, sudah tuntung nih nah bapak-bapak yang di tiga bapak nih yang merasakan tuh berkah menghafal Quran, jika kada berhimmat kada terkemuka nih nah duduknya, ya Allah ini berkah guru berataan nah, berkah orang tua pulang nah mendoakan, ya Allah. Nah pian kena ada masanya kena duduk di muka juga, mudah-mudahan berataan duduk di muka ya apalah berataan duduk di muka berarti kita sajajar berataan nah ini nah bisa sampai masjid pengarangnya Pancasila tuh no, panjangan kada ada lagi yang di situ, duduk berataan, ya Allah, panjang panggungnya, ya Allah. Terus pulang wa talabatih, nah tadilah, nah pelajarnya artinya orang ini kada menghafal Quran tapi belajar Al-Quran, nah harus tahu juga tuh kayak apa adab dalam Quran. Yang kedua pulang kayak apa sifat-sifatnya, nah itu telah. Sedikit lagi lah. Faqad aujaballahu subhanahu wa ta'ala an-nasihata likitabih. Faqad maka sesungguhnya aujaba telah memastikan Allah subhanahu wa ta'ala oleh Allah subhanahu wa ta'ala an-nasihata akan nasihat likitabih, untuk memuliakan kitabnya. Jadi Allah sudah memastikan nasihat untuk memuliakan kitabnya. Jadi kitabnya ini jangan disia-siakan, jar Allah. Ini kitab unda. Jar Allah Allah ini kan sidin boleh aja beunda. Ya Allah, karena sidin apa sifatnya mutakabbir bang. Ya Allah, nah Allahu Akbar nih. Makanya kita bahasa Banjar lah. Kan bagus ya Allah, Allahu Akbar. Kan keren lah didengar. Coba bahasa Banjar, Allah nanggonol, kan rasa kayak apalah kita bisa semasjidan tuh bisa tertawaan tak.
Cuman alhamdulillah bahasa Arab lah kan keren juga kalau bahasa Arab. Allahu Akbar man. Coba mun bahasa Banjar Allah nanggonol jangan ngalah rasa ngalih tak didengar bisa semesjidan bisa ketawaan tak kan. Nah kita Quran jangan disia-siakan tadi, apalagi kayak Yasin diandak di lantai, nah kan disia-siakan kita. Padahal nih apa? Kitabullah ya Allah kan. Mun sudah ada pian belajar ke situ ampih aja sudah. Cari guru yang lain aja dah. Kan kenapa? Karena harus adab tuh nomor 1 dulu lah. Wa minan nasihati lahu, nah dan setengah atau sebahagian daripada nasihat lahu bagi memuliakan itu Al-Quran apa jar? Bayanu adabi hamalatih wa tullabih, menjelaskan adab-adab para penghafalnya dan pelajarnya. Nah itu setengahnya. Jadi Allah hendak memuliakan kitabnya, lalu Allah jelaskan adab-adab penghafalnya kayak apa dan pelajarnya kayak apa. Jadi kalau sembarangan membaca Quran kan wayah ini banyak loh baca Quran yang kada bertajwid basi tagur pian salah bacaannya. Sekali jawabannya tauhidnya luar biasa aja, Allah Maha tahu aja. Kayak apa pian? Mending lagi aku membaca Quran daripada kada yang baca Quran mah kayak apa? Kalah kita hilajar. Tauhidnya luar biasa benar nih. Ini banyak bapak menamuni kayak itu, bahkan keluarga bapak yang banyak. Jadi bapak banyak berdiam aja, mendengar tuh banyak berdiam aja. Sebab apa? Harus salah. Bisa kita yang dimamai sidin. Padahal sidin pemulaan jaga akan aku membaca Quran lah jar. Tagur aja mun ada salah. Nah kan sudah sidin memadahkan, bas jagakan salah pian bacaan pian sini tanah sini saktah. Allah Maha tahu aja. Luar biasa. Iyalah Allah Maha tahu aja jar. Jadi jar apa nih? Ya sudah ya. Ada kawaannya itulah wa irsyaduhum ilaiha. Nah ini irsyaduhum, dan Allah membimbing akan mereka hamalati wa tullabih lah. Nah dan Allah membimbing akan para penghafal Quran dan pelajar Quran ilaiha untuk melaksanakan itu nasihat. Nah ini termasuk apa ngarannya nasihat tadi. Allah nih mau liakan kitabnya, Allah bimbing. Wa tanbihuhum 'alaiha. Nah, dan mengingatkan akan mereka penghafal Quran dan pelajar Quran 'alaiha akan pentingnya itu nasihat. Nasihat itu penting benar, tapi tujuannya untuk apa? Memuliakan itu kitab Al-Quran. Wa usiru fihil ikhtisar. Nah dan aku berusaha pihi pada yang demikian itu. Demikian apa tadi jar? Pada yang itu tadi, pada masalah adab menghafal Quran dan sifat-sifatnya inilah. Nah aku berusaha al-ikhtisar. Nah akan meringkas. Nah meringkas. Wa uhadhiru, dan aku hindari, ujar Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi ini adalah sidin melihat bahwasanya pentingnya adab dalam menghafal Quran dan pulang pentingnya bersifat kayak apa sifat orang yang menghafal Quran atau membaca Quran. Sidin hendak benar maulah ringkasan, yang ringkasan itu apa ngarannya, jangan terlalu panjang lebar lah bahasa kitanya. Nah ringkas saja. Wa uhadhiru, dan aku hindari jasidin at-tatwila, membahasnya secara panjang lebar. Wal iktsara, dan bertele-tele. Nah, bertele-tele. Aku hindari, ujar Imam Nawawi, membahasnya secara panjang lebar dan bertele-tele. Nah, kitabnya apa? Tipis saja lah. Murah aja kitabnya pulang, kau aja ditukar ya Allah. Kada sampai 100.000 sampailah.
ada sampai 100.000 ya Allah. Bawa aja pian ke Kimol situ 100.000, bah ada sampai pian 5 menit habis ya Allah. Wa aqtasiru, dan aku batasi, jar Imam Nawawi, fi kulli babin, pada tiap-tiap bab, ala torpin, atas satu aspek atau cabang. Nah, torof itu ujung asalnya lah. Nah, jadi aku batasi pada tiap-tiap bab itu atas satu aspek atau cabang, min atrofihi, daripada cabang-cabang di dalam adab menghafal Quran dan sifat-sifat penghafalnya. Itu telah. Lalu pulang kada sampai di situ, wa armizu, dan aku rumuskan. Nah, ini tuh rumusnya lah. Luar biasa. Sampai-sampai ulama bahar itu merumuskan ilmu diulah sidin syair. Nah, ini ngalih banar nih. Ya Allah, Bapak Bahari bisa belajar lawan apa ngarannya perguruan Bapak cara maulah syair tuh. Sidin apa? Abahnya Ustadz Goisi tah. Nah, bapak pengarangnya Ustadz Syaifullah, anaknya guru Nasrun Tahir. Sidin lulusan Mesir. Belajar di sekolahan Bahari, belajar balagoh. Lalu sidin maulah apa? Syair bahasa Indonesia. Lalu dulah sidin bahasa Arab. Tadi dilajari sidin umur aja ngalih. Maka pakai bahar tuh. Bahar ini, ngalih benar. Jadi bila orang sudah kawamulah syair tuh rumus syair bang, itu luar biasa tuh alimnya lah, luar biasa. Nah, aku rumuskan min kulli darbin. Nah, dari tiap-tiap macam, min adabihi, daripada adabnya, ila ba'di asnafih, kepada pembahasan tersendiri. Nah, tiap-tiap macam daripada adabnya itu karena ada pembahasan tersendirinya, ila ba'di asnafih, kepada pembahasan tersendiri. Falidzalika wallahu alam, sampai situ. Nah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini mudah-mudahan bermanfaat, berberkah, dan kita amalkan insyaallah lah. Nah, terus pulang, kita sedikit apa ngarannya membaca qul huwallah 11 kali lah. Lalu pulang kena dengan Al-Fatihah, niatakan mudah-mudahan dengan berkat membaca Al-Fatihah dan qul huwallah 11 kali, guru pimpinan kita diberikan kesembuhan dan dipanjangkan umur sidin dalam taat ibadah. Nah, mudah-mudahan kawa tetap membimbing umat, membimbing kita. Nah lah, ala hajina wa ila hadratin nabi wa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain.
Nas'alullah al-azim rabbal arshil azim ayashbiya syekhi udin bin muslim. Nas'alullah al-azim rabbal arshil azim ayashbiyahu. Nas'alullah al-azim rabbal arshil azim ayashbiyahu. Nas'alullah al-azim rabbal arshil azim ayashbiyahu. Nas'alullah al-azim rabbal arshil ayashbiyahu. Nas'alullah al-azim rabbal arshil azim ayashbiyahu. Nas'alullah al-azim rabbal arshil azim ayashbiyahu. Allahumma hdina bihudak wa la tuwalina waliyan siwak waj'alna mimman yusirri ridhak wa la taj'alna mimman khalafa amrak wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Sedikitlah, nah ini pemberitahuan, insyaallah kita tanggal 11 Juli lah. Nah 11 Juli karena kita mengadakan apa ngarannya hari ulang tahun tahfiz yang ke-7 tahun lah, yang ke-7 lah. Jadi karena 11 Juli itu hari Sabtu, jadi karena melihat pendapat ibu karena apakah hari Sabtu acaranya atau hari Ahad tanggal 12 lah. Nah cuman 11 Juli itu karena nah sudah 7 tahun berdiri tahfiz lah, atau 7 tahun kada kerasahan lah. Nah jadi karena ada jatuh kita kena berkumpulan duit lah. Nah itu kena sumbangan gasan acara. Nah itu sudah ada kena ditentukan lah. Nah jadi kena punya kawapian 11 Juli atau 12 Juli itu kena pas perayaan jangan sampai kada hadir lah. Itu momen kita setahun sekali, setiap setahun sekali kita mengadakan perayaan ulang tahun. Jadi karena kita maulidan, doa selamat kena. Nah dan di situ kena apakah ada syarat lain tambahannya? Nah itu karena masih dimusyawarahkan lagi lah, masih dirapatakan. Yang penting apa hadir lah. Nah itu tah tanggal 11 Juli lah itu tah. Mau dilihat di kalender itu hari Sabtu, sedangkan kita Sabtu libur malah. Nah Sabtu libur. Nah cuman terserah aja ibu, munnya memang hari itu hendak dilaksanakan. Nah berarti turunan tuh Sabtu. Tapi turunannya perayaan, bukan turun menghafal Quran yang kada belajar, ada perayaannya. Tapi menjadi ibu hari Ahad aja diundur ke hari Ahadnya, berarti hari Ahadnya tuh lah tanggal 12. Nah tuh. Nah kada kerasaan lah. Jadi mulai berdiri 11 Juli 1900 nah subhanallah 11 Juli 2019. Nah 2019. Jadi ini kena 11 Juli 2026. Wah, tetap kada kerasan lah. Nah, alhamdulillah kita sudah apa? Sudah kawam mewisudakan 8 orang tadilah. Nah, itu jadi 7 tahun berdiri tahfiz sudah kawa wisuda 8 orang. Nah, ini tahun ini kena yang dihadap. Nah, insyaallah mudah-mudahan 7 orang lagi. Nah, tahun kena pulang mudah-mudahan pian. Nah, itu telah. Ini kita menghafal Qur'annya terserah kadada nulah, pokoknya pian munya pian handak, bacaan sudah bagus, pian hendak menyetor sebanyak-banyaknya silahkan. Kalau itu kada dibatasi lah. Itu tah. Tapi misalnya di kelas sudah dibatasi misalnya 3 juz, pian kawanya 5 juz, silahkan. Ada apa gitu? Lakas kawin. Ya kalah. Balambat-lambat. Nah inilah. Nah yang kedua pulang. Nah ini yang penting benar absen lah. Nah absen nih nah kehadiran. Inilah nih kena bapak kontrol nah untuk bulan apa ngarannya Juli kena lah. Nah ini bapak kontrol yang pina banyak ada turun itu kena ada sanksinya tak lah. Ya tak. Wadah bapak sudah ada seikung disangsi diberi hukuman lah. Kenapa? Karena banyak ada turun. Nah itu sanksinya bapak turunkan ke kelas tahsin, di kelas bapak Khairuddin. Randahnya dari kelas bapak mustawa 5 langsung ke kelas tahsin. Jadi di situ ujian gasaninya apakah inya hendak bujur-bujur menghafal atau kada. Mun hendak bujur menghafal rancaki turun. Nah itu jangan sampai kada turun lah. Nah kelas yang lain gitu aja. Dan terus pulang yang ketiga setoran hafalan lah. Nih bujur-bujur ini sudah ditargetakan per kelas, setoran hafalan harus tuntung per kelas. Itu misalnya di kelas wadah Bapak Ahmad, misalnya di kelas Bapak Ahmad itu targetnya untuk sebulan 4 lembar harus tuntung. Tapi ada wadah Bapak Ahmad sampai 6 lembar setengah, mau bagus itu karena bisa kena langsung kita naikkan supaya kita
kawa kita tuntungakan hafalannya bagus. Artinya melebihi target. Nah mantap itu semangat benar ngarannya. Ada pulang yang asalnya 4 lembar, ada yang 2 lembar aja. Nah ini bahaya nih lah. Ini karena kita beri dulu semangat guys saninya. Supaya apa? Wah tuntung dulu. Kenapa jadi sedikit benar lah? Harus ada juga karena di kelas wadah Bapak Muhammad Nur itu 3 lembar harus tuntung. Wadah Bapak Munzir berapa? 3 lembar juga Pak. Nah 3 lembar juga harus tuntung juga tak. Wadah Bapak Hairudin 2 lembar lah malah. Bapak Samsul sama lah. Nah 2 lembar harus tuntung. Punya lebih daripada yang itu bagus. Jadi kawa kita setiap tahun nih kita program kita ujar ibu lah, setiap tahun kita diharuskan punya kawa minimal 1 orang untuk apa? Khotaman. Nah 1 orang, apalagi mun banyak bagus lagi lah. Nah itu tah. Jadi kita bapak-bapak ini mengarahkan kerjasama pian pulang menghafalnya bujur-bujur. Nah gitu telah. Nah jadi karena bulan awal karena bapak kontrol karena ini bapak kontrol harus tuntung hafalannya lah. Jangan sampai apa ngarannya nih? Pusang ngasihan guru-gurunya. Di kelas kenapa nih? Nah itu tah. Dan murojaahnya bujur-bujur jangan sampai lam yakmul lah, jangan sampai apalagi yang di kelas bawah itu munyakawa lancar-lancar, munya sudah ke kelas yang di atas itu ngalih kena sudah terbiasa kada lancar tuh. Nah itu telah paham aja lah beratan lah. Nah mudah-mudahan seberataan khotam kawa tuntung berataan. Nah mudah-mudahan diberikan hafalan yang kuat sampai ke mati, dan mudah-mudahan puncaknya kita kawa seberataan diistiqomahkan membaca Quran sampai ke mati mudah-mudahan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.